कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रीड नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रीड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। Namaste, I'm Anita Pandey. I'm from Kalika Manavgyan School. Today I'm here to teach English subject of class 4, and today's our topic is noun. Okay, dear students, today we are going to read about the noun. Okay, simply I ask you, what is noun? Do you have any idea? Okay, naming words are called nouns. I'm going to write some examples of noun. Look here. Persons, places, animals and things. Okay, I write here name of person, name of places, name of animals and name of things. Students, I think you know my name is. What is my name? Okay, my name is Anita. Here in the persons, first I write my name, Anita. Okay, then some name I write from your side. Okay, Anmol, Biraj, like this, etc. Then after places, where do you live? Okay, tell me the name of where do you live? Butol. Good. Okay, which is the capital city of Nepal? Okay, tell me the answer. Kathmandu. Good. Okay. Then other name I write here, Palpa, etc. Means here are other name also. Okay. Then animals. Which animal do you like most? Okay, tell me. Dog. Okay, dog. Then other animals name, cat. Okay, tell me. Cow, etc. Okay. Then things. Okay, students, tell me, what is this? Marker. Good. Marker. Okay, tell me any two things, yes, which inside your school bag. हजुरहरुको स्कुल ब्याग भित्र भएको दुईवटा सामानहरुको नाम भन्नुस् त. Okay, tell me what? Pencil. Good. Then book. Good. Okay. Look here, students. Here are the many names. Yes, persons' names: Anita, Anmol, Biraj, etc. Then places: Butol, Kathmandu, Palpa. Then animals: dog, cat, cow. And things: marker, pencil, book. Then students, noun is the name of persons, places, animals and things. अब भन्नुस् त नाम भनेको के रहेछ? नाम भनेको मान्छेको नाम, ठाउँको नाम, हैन? एनिमलको नाम अनि सामानहरु, थिंग्सहरु जुन हजुरहरुले युज गर्नुहुन्छ नि, त्यो सबैलाई के भनिने रहेछ त भन्दाखेरि नाम भनिने रहेछ. इन इंग्लिश noun. Okay, let's see in slide. Okay, dear students, look there.
Noun. Today's our topic is noun, and there are two definitions of nouns. Naming words are called nouns, and another nouns are name of persons. Yes, we already write on the whiteboard. And name of the animals we already write, and name of the places that also we write, and name of the things. सबै मान्छेहरुको, जनावरहरुको, ठाउँको अनि वस्तुहरुको नामलाई चाहिँ के भनिने रहेछ त भन्दाखेरि नाउन भनिने रहेछ। तल हेर्नुस् त रातो, त्यो रातो कलरमा लेखेको छ नि, त्यो चाहिँ एक्जाम्पलहरु हो। हेर्नुस् है त, here are some examples of nouns. के रहेछ त? हरि, नेम अफ पर्सन गीता, नेम अफ पर्सन काठमाडौँ, नेम अफ प्लेस पेन, नेम अफ थिंग्स काउ, नेम अफ एनिमल गोल्ड, नेम अफ things. Okay, these all are the example of nouns. Now are you clear about noun? तपाईहरु अब क्लियर हुनुभयो। नाउन भनेको के रहेछ? नाउन भनेको चाहिँ नाम रहेछ, जुन चाहिँ मान्छेको पनि हुने रहेछ, एनिमलको पनि हुने रहेछ, प्लेसेस ठाउँको पनि हुने रहेछ, अनि थिंग्सको पनि हुने रहेछ। ल अझ पिक्चरमा हेर्नुस् है त। The picture is hand. Yes, this picture is hand. And dear students, count how many fingers are there. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 fingers, and all fingers has name. Types of nouns. All fingers has name. First finger's name is proper noun. Second finger's name is common noun. Third finger name is collective noun. Fourth finger name is abstract noun, and fifth finger name is material noun. अब हामीले चाहिँ नाम भनेको के हो जान्यौ हैन। अब हामीले चाहिँ त्यो नामहरुलाई चाहिँ proper noun, common noun, collective noun, abstract noun अनि material noun मा चाहिँ डिवाइड गर्छौं है त। कुन नाउन चाहिँ कुनमा पर्दो रहेछ भनेर अब हामीले जान्छौं। Okay, here our topic is types of noun. Then first type of noun is proper noun. 1. Proper noun. Okay, proper noun especially refers to the name of a person, place. Okay, then always proper noun begin with the capital letters. Let's see in slide. Proper noun. The name of particular person, place or thing is called proper noun. All the words in a proper noun begin with capital letter. Like हेर्नुस् है त, proper noun को word को beginning letter चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सधैँ capital हुन्छ। There are the 5 pictures. Okay, in the first picture there is boy, but that boy name is Ravi. And in the second picture Mount Everest, and third picture Butol, fourth picture Tommy, name of the dog, and the fifth picture is Taj Mahal. Okay, these all refer to the proper noun. Look there, all words initial letters are capital. के हुने रहेछ त स्टुडेन्ट्स भन्दा proper noun को स्टार्टिङ लेटरहरु चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल मा हुने रहेछ। अनि यसले मोस्टली केलाई रिफर्स गर्छ त भन्दाखेरि नेम अफ प्लेस, नेम अफ पर्सन एन्ड नेम अफ एनिमल्स। ओके, then next one, some examples of proper noun. Look there, Ravi, name of person, Tommy, name of dog, Kathmandu, name of city, Taj Mahal, name of building, Mount Everest, name of mountain. These all are the proper noun. Why? Because they have the specific name. तिनीहरुसँग के छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक नेम छ, तिनीहरुको आफ्नै नाम छ। त्यही भएर हामीले यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि proper noun भनिन्छ। अनि जति पनि मैले स्लाइडमा देखाइरहेको छु नि, यो देखाएको कुराहरुलाई हजुरहरुले आफ्नो नोट कपीमा चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला। आई होप you are writing these everything in your copy. Okay, then also again some examples of proper noun. Look, Rara Lake. Yes, there are the many lakes in the Nepal, but one name is Rara Lake. There is the specific name of the lake. And next is city. Which city? What is the name of the city? Butol. Then third one is the river. It has also its own name.
कसरी भयो. Okay, then in the fourth picture, it is a flower, but its name is rose. And fifth picture is was. Its name is Titan was. And our sixth picture is Rahul, name of the person. These all are the example of proper noun. Students, के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा proper noun भनेको special name of the person, animal, then place. Okay, and all the words and the initial letters are always capital in proper noun. Okay, then we start second type of noun, common noun. Dear students, here are little bit difference in proper noun and common noun. In the proper noun, there are special name of the person, animal and place. But in the common noun, there is the general name of the person, place and animal. Okay, I write here some examples. Boy, girl. Okay. Cow, city. These are the example of the common noun. Okay, a boy. A boy means any boy because here is no any specific name of that boy. Okay, and a girl. A girl means any girl. Here is also no any specific name of girl. And cow. Cow means any cow. Yes. And city means there are the many city, but here is no any specific name of city. So these all are the common noun. अब हामीले अघि proper noun मा हामीले राहुल भनेर पढेको थियौं हैन. राहुल भनेको के हो त भन्दाखेरि केटा हो, boy हो. ल हेर्नु है त, boy भित्र के हुन्छ? एउटा राहुल हुन्छ, अर्को अनमोल हुन्छ हैन, एसेट्रा. केटा भित्र त अरु धेरै नामहरु पर्ने रहेछ, धेरै केटाहरुको नामहरु पर्दो रहेछ नि त. बोय भन्ने बित्तिकै स्पेसिफिक नेम भएन, बोय भित्र जति पनि बोयहरु चाहिँ पर्ने भयो है. यसमा चाहिँ बोय भित्र राहुल, अनमोल, अनुपम, विराज धेरै नामहरु चाहिँ पर्ने भयो. त्यही भएर बोय के भयो त भन्दाखेरि कमन नाउन. गर्ल है, गर्ल. गर्लमा एनी गर्ल, गर्ल जो पनि हुन सक्यो. फर एक्जाम्पल अनिता पनि गर्ल हुन सक्यो हैन. अनि त्यसपछि आएर रीता, गीता, etc. These all refers to the girl. गर्ल भित्र कति धेरै नेम पर्दो रहेछ नि त हैन. त्यही भएर यो के भयो? कमन नाउन भयो. यसले एउटा क्लासलाई जनाउँछ के. जस्तै बोय भित्र पनि कति धेरै नेमहरु पर्यो, हाम्रो गर्ल भित्र पनि कति धेरै नामहरु पर्यो हैन. काउ भन्ने बित्तिकै काउ जुन पनि हुन्छ हैन. अब काउको नाम भयो भने चाहिँ त्यो प्रपर नाउन भयो, नाम भएन भने चाहिँ अब त्यो के भयो? कमन नाउन भयो. एनी काउ है. सिटी, एनी सिटी. व्हाई? बिकज हियर इज नो एनी स्पेसिफिक नेम अफ द सिटी. जस्तै सिटी भनेर जस्तो वैडुली तपाईहरु अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? बुटोल. बुटोल भन्नु भयो भने दैट इज स्पेसिफिक नेम अफ द सिटी, बट हियर इज नो एनी स्पेसिफिक नेम अफ द सिटी. सो इट रिफर्स टु द कमन नाउन. ओके, let's see at a slide. Common noun. Okay, the name of persons, places or things of the same kind or class is called common noun. के बुझ्नु भयो? यसमा के भनेको छ भन्दा the name of persons है, मान्छेको नामहरु, ठाउँको नामहरु, वस्तुको नामहरु है, सबै ग्रुपलाई जनायो भने जस्तै अब केटा भन्ने बित्तिकै केटा भित्र चाहिँ धेरै नामहरु पर्ने रहेछ. जस्तै राहुल पर्यो, राम पर्यो, श्याम पर्यो, कति धेरै नामहरु छ हैन. अब जस्तै गर्ल भन्यो भने त्यो गर्ल भित्र पनि कति धेरै नेमहरु पर्छ. यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुस् त. फर एक्जाम्पल बोय. There is no any specific name of boy. Boy refers to person. Okay, and second picture is place. Here is no any specific name of that place. So it is also a common noun. And in the third picture, car. Yes, this car has no any specific name. नाम छ त कारको. कार त जति पनि हुन्छ है, येलो हुन्छ, रेड हुन्छ, ब्लू हुन्छ. तपाईहरुले कति धेरै कारहरु देख्नु भएको छ नि त. अब त्यो पनि के भयो त भन्दाखेरि कमन नाउन भयो. डग refers to the animal,
अब डगको नाम भयो भने चाहिँ त्यो पर्पल नाउन हुन्छ। अब डग त कति धेरै हुन्छ, हजुरहरूले देख्नुभएको छ नि त बाटोमा हिँड्दा पनि है, कति धेरै डगहरू देख्नुहुन्छ, द्याट इज अल्सो अ कमन नाउन। अब बुझ्नुभयो पर्पल नाउनमा चाहिँ फिक्स नाम हुँदो रहेछ हैन, स्पेशल नेम हुँदो रहेछ भने कमन नाउनमा चाहिँ हुँदो रहेनछ भनेर बुझ्नुभयो। अब मैले अझै अरु एक्जाम्पलहरु चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। लुक एट द पिक्चर। पिक्चरमा हेर्नुस् त, मसँगै भन्नुस् है त। ओके, फलो मी माय डियर स्टुडेन्ट्स। हियर इज स्प्रे। ओके, कार, caterpillar, butterfly, elephant, hat, orange, knife, cheese, pear, bread, mango, chair, cat. These all are the common nouns. Why? Because they have no any specific name. तिनीहरुको कुनै नामै छैन। जस्तो ह्याट त अब जुन पनि हुन्छ, हजुर बजारमा गएर किन्न खोज्नु भयो, ल मलाई ह्याट दिनुस् भन्नु भयो भने हजुरहरुले त धेरै प्रकारको ह्याटहरु पाउनुहुन्छ, त्यसको नामै छैन हैन, भने त्यो के भयो त कमन नाउन भयो। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हजुरहरुले देख्नु भएको छ, कुनै कालो कलरको हुन्छ, कुनै रेड कलरको हुन्छ, कुनै चाहिँ व्हाइट कलर हुन्छ। यस, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स अफ बटरफ्लाई, बट हियर इज नो एनी स्पेसिफिक नेम। एलिफेन्ट हेर्नु त, सानो पनि हुन्छ एलिफेन्ट, ठुलो पनि हुन्छ हैन, यसमा कुनै नेमै छैन, यसको कुनै स्पेसिफिक नेमै छैन भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि कमन नाउन भयो। ओके, one time look these pictures. Okay, now dear students, I would like to write some examples on the board of common noun and proper noun. Okay, let's see here. अनि मैले यो बोर्डमा लेखेको कुराहरुलाई हजुरले आफ्नो कपीमा पनि कपी गर्नु होला है। मलाई चाहिँ होप छ हजुरहरुले चाहिँ लेख्नु भएको छ। ल बोर्डमा हेर्नुस् है त। Common noun and proper noun. मैले हजुरहरुलाई भनिसके proper noun भनेको particular name of person, place and animal, and the common noun means the general name of person, place and animal. Okay, boy. Look here, boy. Boy means any boy. Okay, but we to write here name of the boy. Boy भित्र कति नाम पर्छ त हामी लेखौ है त। For example, Robin, Anmol, okay, Biraj, Rahul. लाइन त के डिफरेन्स रहेछ? proper noun, common noun. common noun मा boy पर्दो रहेछ भने यो boy भित्र कति धेरै नेमहरु हुँदो रहेछ नि त हैन, रवि, अनमोल, विराज, राहुल एटसेट्रा। ओके, then girl. गर्ल, गर्ल भनेको चाहिँ हाम्रो कमन नाउन हो हैन। गर्ल भित्र जो पनि पर्न सक्यो, जुनसुकै केटी पनि पर्न सक्यो। फर एक्जाम्पल हियर अनिता, मन्जु, रीता, गीता एटसेट्रा। हेर्नुस् त, बोय भित्र पनि हाम्रो चारवटा नाम मैले यहाँ लेखिसके, यस्तै कति धेरै नेमहरु पर्छ भने हैन। गर्ल भित्र पनि चारवटा नाम मैले लेखे, यस्तै गर्ल्सहरुको धेरै नेमहरु पनि यो गर्ल भित्र पर्ने भएको हुनाले यो बोय अनि यो गर्ल चाहिँ के भयो, कमन नाउन भयो है। यता चाहिँ यिनीहरुको पार्टिकुलर नेम छ के, पार्टिकुलर नेम भएको कारणले यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रपर नाउन। फर एक्जाम्पल रिभर, river. Here is no any specific name, okay, but here I write the name, specific name of the river. Bagmati, Mechi, Tinau, etc. These all are the name of river. यो river भित्र हेर्नु त कति धेरै रिभरहरुको नेम पर्दो रहेछ है। यो चाहिँ नाम भयो, त्यो हुँदाले यो चाहिँ प्रपर नाउन भयो। यसको चाहिँ के छ त फिक्स नेम छ हैन। यसमा चाहिँ यो रिभर भित्र त कति धेरै छ नि त, यहाँ धेरै भयो, त्यही भएर यो के भयो त भन्दाखेरि कमन नाउन भयो रिभर। व्हिच रिभर? एनी रिभर, जुन पनि पर्न सक्यो यो रिभर भित्र है। यसमा चाहिँ के छ स्पेसिफिक नेमै छैन, त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ कमन नाउन भयो, यो प्रपर नाउन भयो। अब बुकै हेर्नुस् न त, बुक, बुक भित्र के पर्छ?
English grammar etc. लाइनुस् न बुक भन्ने बित्तिकै कमन नाउन हुने रहेछ है किन भन्दाखेरि बुक भित्र चाहिँ कुनै स्पेसिफिक नेमै छैन यहाँ अहिले तर यो भित्र हामीले हेर्यौं भने है कतिवटा नेम छ हाम्रो जस्तै फर एक्जाम्पल स्टुडेन्ट्स हाउ मेनी बुक्स डु यु हैव नाउ हाउ मेनी 7 okay these all names are the proper noun okay now did you understand can I write this note पनि गर्नु है ल can I write okay we did our first finger, second finger, then we turn third. Okay. And what is the name of third finger? Collective noun. Okay, follow me. Collective noun. COLLECTIVE. Collective noun. Hey. हजुरले पर्पल नाउन पनि जान्नु भयो कमन नाउन पनि जान्नु भयो अब कलेक्टिभ नाउन के रहेछ त्यो पढौँ है त सिम्पली कलेक्टिभ नाउन रिफर्स टु द कलेक्सन अफ पर्सन्स एनिमल्स थिंग्स ओके एटसेट्रा कॉल्ड द कलेक्टिभ नाउन लेट मी राइट सम एक्जाम्पल हियर ओके bunch a bunch of key a team of players okay a bunch of kids here bunch and team refers to the collective noun अब यो bunch अनि team ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि धेरै जनालाई जनाउँछ है अब थिंग्स छ भने धेरै चीज छ भन्ने बुझिन्छ मान्छे छ भने धेरै जना छ भन्ने बुझिन्छ हैन अनि एनिमलहरु छ भने पनि धेरै छन् भन्ने बुझिन्छ यो कलेक्टिभ नाउन भनेको धेरै है इन नेपाली धेरै समूह हजुरहरुले पढ्नु भयो होला नि त नेपालीमा है जस्तो बथान बुझाउने ताती बुझाउने समूह बुझाउने शब्दलाई चाहिँ कलेक्टिभ नाउन भनिन्छ भनेर पढ्नु भयो होला लाइक दिस इन इंग्लिश the name of group of persons animals things called collective noun okay let's see at slide okay dear students look there how many pictures are there okay total 6 pictures are there first look at the top collective noun okay and we read definition the name of and follow me जब म पढ्छु नि हजुरहरुले म सँगसँगै भन्नुस् है त यदि हजुरहरुले भन्नु भएन भने फेरि जानिदैन नि अनि यहाँ भनिसकेपछि यसलाई हजुरहरुले हजुरको कपीमा पनि नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ है I hope you are writing you are reading okay then collective noun the name of group of persons animals or things is called collective noun okay and first picture what is this This is keys, a bunch of keys. And तपाईहरु त्यहाँ गेस गर्नुहुन्छ bunch लाई चाहिँ मैले रेड कलरमा लेखेको छु किन लेखे होला हेर्नु त bunch army again bunch team then team herd लाई चाहिँ ब्लू कलरमा लेखेको छ हैन अनि bunch आर्मीहरुलाई चाहिँ हामीले रेड कलरमा लेखेका छौं ल हेर्नुस् त किन होला त्यस्तो why because bunch army team herd refer to the collective noun a bunch of keys here bunch is the collective noun and bunch refers to the collection of keys यो bunch ले चाहिँ के रिफर्स गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै कीहरु छ है भनेर रिफर्स गर्यो है and army of soldiers ल हेर्नुस् त एउटा आर्मी छ त्यहाँ छैन नि त 1 2 3 4 कति धेरै छ हैन भनिसकेपछि धेरै जनाउनेलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि कलेक्टिभ नाउन and army of soldiers here army is the collective noun and army refers to the collection of soldiers and third picture ल हेर्नुस् त कस्तो खामखाम लाग्यो है पिक्चर हेर्दा नै ग्राफ्स a bunch of grapes ल हेर्नु है त here bunch is the collective noun and bunch refers to the collection of grapes
And our fourth picture, players. हजुरहरुलाई मन पर्छ नि म यो टिममा छु म त्यो टिममा छु भनेर म्याच हेर्नुहुन्छ नि ल हेर्नुस् त कति धेरै प्लेयर्सहरु हुनुहुन्छ यहाँ a team of players. Here team is the collective noun. Team refers to the collection of players. And fifth picture ल हेर्नुस् त के छ गेस गर्नुस् त त्यहाँ डक है डक छ त्यहाँ पानीमा चाहिँ डक स्विमिङ गरिरहेको छ जस्तै a team of ducks. Here team is the collective noun and it refers to the collection of ducks. And the last picture, horse. A herd of horses. Here herd is the collective noun and it refers to the collection of horse. Okay, now did you understand this one? Collective noun refers to the group of. Group means there is many people, there is many things, there is many animal. Okay, dear students, we did proper noun, common noun, collective noun, and next one is what? Tell me. Abstract noun. Okay, fourth one is abstract noun. Abstract noun. Dear students, simply abstract noun refers to the words that can only be thought, that can only be feel, okay, but we can't touch and we can't see. Okay, in abstract noun that can only be thought, that can only be feel, but we can't touch and we can't see. थाहा छ हजुरहरुलाई एब्स्ट्र्याक्ट नाउनमा हामीले चाहिँ फिल मात्रै गर्ने हो त्यसलाई है छुन पनि सकिदैन त्यसलाई देख्न पनि सकिदैन हजुरहरुले चाहिँ महसुस मात्रै गर्ने हो फर एक्जाम्पल हजुरको बाबाले आज बिहानै हजुरलाई हैन एउटा राम्रो आइप्याड ल्याइदिनु भयो फर एक्जाम्पल गेम खेल्नको लागि है तपाई कति खुसी हुनुहुन्छ नि हैन त्यो बेला दैट इज द ह्याप्पीनेस त्यो खुसी तपाईले देख्नुहुन्छ र कुनै अब्जेक्ट फर एक्जाम्पल यो मार्करलाई देख्नु भएको छ नि व्हाट इज दिस भन्दा मार्कर भन्नुहुन्छ हैन व्हाट इज दिस भन्यो भने डस्टर भन्नुहुन्छ अनि त्यो खुसी अनि स्याड हामीले फिल मात्रै गर्ने हो नि त त्यसलाई हामीले देख्न सकिदैन यस वी कान्ट टच एन्ड वी कान्ट सी of the happiness, sadness and hunger. त्यसै तपाईले भन्नुहुन्छ मम्मी मलाई एकदम भोक लाग्यो भन्नुहुन्छ हैन त्यो भोकलाई हजुरले देख्नुहुन्छ र हजुरले फिल भएको हो नि त त्यो हैन तपाई चाहिँ कुनै साथीसँग हजुरको साथीसँग चाहिँ हजुर एकदमै स्याड हुनुहुन्छ भने त्यो स्याड चाहिँ फिलिङ मात्रै हो त्यसलाई हजुरले देख्नुहुन्न हैन त त्यो हुँदाखेरि हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट नाउनमा के हुँदै रहेछ त भन्दाखेरि abstract nouns are words that can only be thought of and feel. Yes, we can't see and we can't touch. हामीले त्यसलाई छुन पनि सकिदैन देख्न पनि सकिदैन only we feel. हामीले चाहिँ त्यसलाई महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ. Okay, let's see at slide. My dear students, you have to copy. Okay, whatever I said with you and whatever I slide. Okay. Then in term, abstract noun. Abstract nouns are words that can only be thought of or felt. जुन चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा थट हामीले सोच्न मात्रै सक्छौं cannot be seen or touched. हामीले त्यसलाई छुन पनि सकिदैन र देख्न पनि सकिदैन. जस्तै फर एक्जाम्पल हजुरलाई म्याथ टिचरले चाहिँ होमवर्क दिनुभयो है हजुरलाई त्यो होमवर्क एकछिन आएन पछि हजुरको साथीले सिकाइरहँदा हजुरलाई त्यो होमवर्क आयो भने हजुरले के भन्नुहुन्छ ए मलाई पनि आइडिया आयो भन्नुहुन्छ नि आइडिया हजुरको दिमागमा आयो त्यो आइडियालाई चाहिँ कसैले पनि देख्न सक्दैन यस no one can see that idea so it is called the abstract noun. And happiness feeling तपाई खुसी हुनुहुन्छ भने हामीले फिल गर्ने हो के देखिन्छ नि जस्तै अब हजुर हाँस्नु भयो भने ओहो आज त स्टुडेन्टहरु कति खुसी हुनुहुन्छ भने टिचरले फिल गर्नुहुन्छ ह्याप्पीनेसलाई पनि हामीले देखिदैन है हामीले देख्न पनि सकिदैन छुन पनि सकिदैन only we can thought of or feel. Okay, other examples, some examples of abstract noun. Okay, you note down that name of the abstract noun. Okay, love, anger, hunger, pity, poverty, development, beauty, sadness.
Dear students, follow me. एकचोटि हजुरहरूले पनि मसँग सँगसँगै भन्ने है त. Love, anger, hunger, pity, poverty, development, beauty, sadness. Got it? भयो? तल हेर्नुस् त तीनवटा पिक्चरहरु छ. First picture refers to the hunger. एउटा आमाले आफ्नो बच्चालाई खुवाइरहनु भएको छ. अब त्यो पिक्चर देख्दाखेरि के फिल हुन्छ त भन्दाखेरि हंगर बच्चालाई भोक लाग्यो अनि आफ्नो आमाले खुलाउनु भयो हैन. तपाईलाई पनि त भोक लाग्यो भने मम्मी मलाई खाना दिनुस् भन्नुभयो भने चाहिँ अब मम्मीले दिनुहुन्छ कि नै लाइक दिस. फर्स्ट पिक्चर रिफर्स टु द हंगर. यस भोकलाई हामीले देख्न सकिन्छ. ओन्ली वी क्यान फिल. एन्ड सेकेन्ड पिक्चर हेर्नुस् त कति स्याड. कहिलेकाहीँ हजुरहरु पनि यस्तै स्याड हुनुहुन्छ नि हैन. सैडनेस. Second picture refers to the sadness and third picture refers to the happiness. Let's see other example of the abstract noun. हजुरहरुले एक्जाम्पल हेरेरै बुझ्ने है. त्यही भएर मैले हजुरहरुलाई चाहिँ धेरै एक्जाम्पलहरु देखाएको छु. अनि माथि जुन लेखेको छ नि abstract noun, example of some abstract noun भनेर love, anger, hunger, pity, poverty यसलाई चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो कपीमा चाहिँ नोट डाउन गर्ने अनि यसलाई चाहिँ रिड पनि गर्ने है. ओके लाइन्स पिक्चरमा के देख्नुहुन्छ? फेभराइट, एंगर, चाइल्डहुड, ब्रेभरी, फ्रेन्डशिप. यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले वी कान्ट से, वी कान्ट टच, ओन्ली वी क्यान फील इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Okay, now we can move in another type of noun. Last. Your last finger name is what? First finger we did. Second finger also we did. Third finger also we did. Fourth also we did. And last is remaining. What is the name of last finger? Tell me. What? Material. Thank you. Dear students, simply, material noun refers to the matter of which things are made. जुन चीजबाट अरु कुनै पनि चीजहरु बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ material nounहरु भनिन्छ है. फर एक्जाम्पल गोल्ड, ओइल, कोइल, सिल्भर, डायमन्ड. यसबाट चाहिँ हामीले अरु चीजहरु पनि बनाउन सकिन्छ हैन. Okay, dear students, let's see at the slide. Okay, dear students, there are some examples of the material noun: gold, oil, coal, silver, diamond. Okay, with the help of gold, silver, diamond, we can make the different types of ornaments. Okay, and with the help of oil, we can make the delicious food in our own house. And with the help of coal, we can run the factories. Okay, like this there are many names of the material nouns like air, water, sand. Sand means with the help of the sand we can make the buildings, schools, yes, house. So these all are the material nouns. Dear students, today we did noun and their types, yes, and we read about the 5 types of nouns. First one is proper noun. There we read about the particular name of the person, places like Rahul and then Bhutul. Yes. Then second one is common noun. Third one is collective noun. Fourth one is abstract noun. And last one is material noun. Okay, dear students, let's do one activity as a class work. Okay. Question. Our question is categorize the following nouns according to their types by making column. Okay, by making column. First, students, I
want to write some nouns on the whiteboard. On the basis of that nouns, you have to categorize that nouns according to their types. Okay. Ram, Gita, Bagmati, cow, buns, okay, army, happiness, sadness, gold, coal, silver, then after boy, girl, father, okay, development, listen here. Ram, Gita, Bagmati, cow, buns, army, happiness, sadness, gold, coal, silver, boy, girl, father, and development. These all are the nouns, and you have to categorize these all nouns according to their types. Okay, we already read about the 5 types of nouns: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. Okay, first one is our proper noun. Second one is common noun. And third one is collective noun. And fourth one is abstract noun. And fifth one is material noun. Okay, there are 5 types of noun, and these all nouns you have to categorize on their right place. Okay, first proper noun. Ram is which noun? Look here. Here R is here Ram is starting from the capital letter. If the words starting from the capital letters, that noun is proper noun. Then Ram is the proper noun. Okay, cut. And second one is Gita. Look here. Here also Gita. These words also start from the capital letter. So proper noun. Next one is Bagmati. Bagmati is the name of river, and this word also start from the capital letter, so it is also proper noun. Bagmati. Okay, then cow. Cow is the same class or same kind of name. Yes, so cow is the common noun, because without any specific name, that noun is common noun. Cow. Why? Because it has no any particular name. Then buns. Buns refers to the collection of grapes. Buns refers to the collection of keys. So it is a collective noun. Yes? Yes. Good. Buns. Army. Army also refers to the collection of soldiers. Soldiers are धेरै जना है के अब आर्मी ये पनि भनिसकेपछि यो के भयो? This is also collective noun. Happiness. Happiness. We can say no. We can touch no. Only we can feel.
So this noun is abstract noun. And sadness also same. We can't see, we can't touch, only we can felt. Okay, then sadness also abstract noun. Gold. By using gold we can make the different types of ornament. So gold is a which noun? Tell. Which noun? Metal. Good. Gold. Then another, coal. By the help of the coal we can run the different types of industries. अब यो कोलको हामीले कोलको हेल्पबाट पनि इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ चलाउन सकिन्छ भनिसकेपछि यो चाहिँ के छ? कुन नाउन हो? मेटेरियल नाउन. कोल. Then another, silver. By the help of the silver we can make the different types of ornament. This is also a material noun. Silver. Boy. Here is any specific name? No. So it is a common noun. Girl. It is also same kind or same class. So it is also common noun. Father. Without any particular name. It is also common noun. Development. We can see development. We can touch development. No. So it is a abstract noun. Okay, dear students, let's check your answer in your copy. Proper noun Ram, Geeta, Bagmati. Common noun cow, boy, girl, father. Collective noun bunch, army. And abstract noun happiness, sadness, development. And material noun gold, coal, silver. Okay, check your answer in your copy. How many answers you make correct? Check. Okay, now I would like to give the task, okay, as homework, and make neat and clean handwriting. Okay. Question number 1. Write the 5 examples of proper nouns, common nouns, collective nouns, abstract nouns or material nouns. अघि हामीले एक्जाम्पल दिँदै पढेको हो नि त हैन? जस्तै प्रपर नाउनमा राहुल, अनि आएर माउन्ट एभरेस्ट, मेची रिभर मैले हजुरहरुलाई पढाए हो, त्यो पार्टिकुलर नेम लेख्ने है प्रपर नाउनमा. कमन नाउन्स हामीले एक्जाम्पल पढिसक्यौ, त्यसमा के पढ्यौ? बॉय, बुक, गर्ल, लाइक दिस etc. you have to write. Okay, then in collective nouns, team, army, yes, these types of nouns you have to write in the collective nouns. And abstract nouns only we can feel. Okay, hunger, happiness, sadness, like this you have to write. Or material nouns means the things which are made. Okay, like gold, coal and silver, etc. These types of example you have to write in proper noun, common nouns, collective nouns, abstract nouns and material nouns. And question number 2. Identify the nouns and write their types in the following sentences. A. Tinau is a river. I have done one example for you. Okay. Tinau, proper noun, river, common noun. Like this you have to identify the proper noun and common noun in the following sentences. B. Ravi is a boy. Here you have to find out the proper noun and common noun. Okay. C. A team of players. Here also you have to find out the noun and write their types. D. He loves me very much. Here also you have to find out the noun and write their types. E. My mother makes vegetable by using oil. Here also you can find noun and write their types. There are all 5 types of noun, but you can find and write their types. Okay, dear students, today we did noun and its types. Okay, in next class we will discuss about the another topic. Okay, you have to do your homework. Okay students, this much for today. Okay, in next class we will meet again. Goodbye.